डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम इम्तहान में या इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले उर्दू अदब के हवाले से चंद ऐसे सवालात जो आम तौर पे किए जाते हैं, तो उन सवालात के साथ उन सवालात के जवाबात भी हम देंगे। तो शुरू करते हैं। उमूमन आम तौर पे ये सवाल पूछा जाता है कि नसर किसे कहते हैं। ये एक सवाल है, नसर किसे कहते हैं। तो इस सवाल के जवाब में हम ये बता सकते हैं कि नसर के मानी है बिखरी हुई चीज़। इस्तिलाह में नसर से मुराद वो अदबी तहरीर है जिसमें वज़न और बहर का ख्याल ना रखा जाए, बल्फाज दीगर काफिया, रदीफ़ और वज़न की पाबंदी के बगैर अदबी अंदाज में कोई मज़मून वगैरह तहरीर किया जाए तो उसे नसर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, नावल किसे कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो नावल के मानी नया या अनोखा। नावल एक तवील कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों और हकीकतों की तर्जुमानी की जाती है। नावल में मुख्तलिफ़ अफराद की किरदार नगारी की जाती है और अफराद की ज़िंदगी के मसाइल हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किए जाते हैं। इसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसा भी पूछा जाता है कि नावल और नावलत में क्या फ़र्क है। तो नावल की तारीफ़ तो अभी हमने की। अब हम आते हैं नावलत की तारीफ़ की तरफ। तो नावलत अफ़साने और नावल की दरमियानी कड़ी है। नावलत में नावल की निस्बत महदूद किरदारों की ज़िंदगी की बाज़ हकीकतों को ज़ेर बहस लाया जाता है, ताहम अफ़साने की निस्बत इसमें तिवालत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला सवाल ये हो सकता है, अफ़साने की तारीफ़ करें या अफ़साना किसे कहा जाता है। तो अफ़साने से मुराद एक ऐसी मुख्तसर कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू या वाक़े पर नहायत दिलचस्प अंदाज में सहर अंगेज़ी के साथ रोशनी डाली जाती है। इसके बाद इस्तिलाहात शेरी या असनाफ़ नज़म में से पूछा जा सकता है। जैसा कि शुरू में कि पहले हमने एक सवाल किया था, नसर किसे कहते हैं। तो अब ये जो सवाल है, नज़म किसे कहते हैं। तो नज़म के मानी मोतियों को धागे में पिरोने के हैं। इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो कलाम जिसमें वज़न, बहर और काफ़िया और रदीफ़ वगैरह की पाबंदी की जाए। शायरी के असनाफ़ में से नज़म शायरी की वो किस्म है जिसमें वज़न, काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी के साथ साथ मौजू का भी ख्याल रखा जाता है। यानी वज़न, काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी करते हुए किसी ख़ास मौजू पर लिखे हुए कलाम को नज़म कहा जाता है। अगला सवाल है, शेर या बैत किसे कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि शेर के मानी है जानना। इस्तिलाह में शेर उस मौजू कलाम को कहा जाता है जो एक ख़ास बहर और में लिखा जाए और उसमें अमूमन काफ़िया और रदीफ़ हो। हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये शेर की तारीफ़ है। बैतुल गज़ल किसे कहते हैं। तो बैतुल गज़ल, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं, लेकिन किसी शेर को बैतुल गज़ल करार देने के लिए कोई ख़ास कायदा मुकर्रर नहीं, बल्कि कारी और सामे के ज़ौक़ पर मुनहसर है कि वह किसी शेर को सबसे बेहतरीन करार दे देता है। और मिसरा किसे कहा जाता है। तो मिसरा के मानी है दरवाज़े का एक तख्ता या किवाड़ का एक पट।
علم عروض کی اصطلاح میں شعر کے ایک سطر یعنی آدھے شعر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ دو باہم مربوط مصروں میں سے ایک شعر وجود میں آتا ہے۔ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو شعر کے پہلے مصرع یعنی پہلی سطر یا پہلے حصے کو مصرع اولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرے مصرع کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے تقریباً ہر سوال کے جواب میں قافیہ ردیف پڑھا۔ یہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی غزل یا نظم کے اشعار کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ میر تقی میر کے درج الاشعار میں کب، جب اور تب قافیہ کی مثال ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ جاتا ہے تب نہیں آتا۔ اسی طرح ردیف کی تعریف۔ ردیف کے لغوی معنی کسی سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص ہے۔ اصطلاح میں ردیف سے مراد کسی غزل یا نظم میں اشعار کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ، جیسا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے درج الاشعار کے آخر میں بار بار دہرایا گیا ایک لفظ ہوتا، یہ ردیف کی مثال ہے۔ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ اس کے بعد انہی نظم اور غزل یا قصیدے میں مطلع ایک ہوتا ہے۔ تو مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرع باہم مردف و مکفّا ہوتے ہیں۔ اب مکفّا کسے کہتے ہیں؟ اب ہم مثال کے طور پر ہم سے اگر پوچھا جائے، ہم نے مطلع کی تعریف کی اور مکفّا پوچھا، مکفّا ہم نے بتا دیا، تو سامنے پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے بھئی یہ مکفّا کیا ہے، تو یہ مردف کیا ہے؟ تو ہم مکفّا کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کلام جس کے آخر میں قافیوں کے ساتھ ساتھ ردیف کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ مردف کی تعریف ہے۔ مردف کلام کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کلام جس کے آخر میں قافیوں کے ساتھ ساتھ ردیف کا بھی اہتمام کیا جائے، تو یہ مردف کلام کہلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ غیر مردف کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جس میں قافیوں کا اہتمام تو کیا جائے لیکن ردیف کا استعمال نہ کیا جائے، غیر مردف کلام کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مکفّا کلام کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کلام جس کے آخر میں قافیوں کا اہتمام کیا جائے، مکفّا کلام کہلاتا ہے۔ اگلا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاعر اس شعر سے اپنی غزل کی ابتدا کرتا ہے اور اپنی غزل کے بحر، قافیہ اور ردیف کی اطلاع دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ چند ایسے سوالات ہیں جو عموماً کسی امتحان میں یا کسی ٹیسٹ انٹرویو میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔